cinta duka bulan maksa sekian sampean sipate sejen temaning kula ora kaya bener apa maning kasih sayang kurang apa bukakan semene rimane sing duwe sibuk 9 Pak Mai paksu masih nonton buat keluarga besar sibuk 9 Pak. ayo Bapak Anto bos Taiwan percuma bangen janji yen gawe larani ati sekian wis nyata sampean bohongi kula Boten kamu boten. kula ora percaya senajan sampean sumpah kuhane watir bokatan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampean sipate sejen damaning kula ora kaya bener apa maning kasih sayang kurang apa duka kan sepede rimane ani kang ada yo Mama cantik Mama cantik obat percuma bengen janji yen gawe larani ngati sekian wis nyata sampean bohongi kula Ibu Sri kula ora percaya senajan sampean sumpah kuhane watir bokatan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa aduh kecewa sekian sampean sipate sejen damaning kula ora kaya bener apa maning kasih sayang
sampean bohongi kula. Bos Korea atau kula ora percaya senajan sampean sumpah kula newatir kok kata kaya sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa sekian sampean sifatnya sece demaning kula ora kaya bengi apa mending kasih sayang kurang apa duka dan senenek di mana. Ayo Pak. Hey. Oh. Ayo Pira. Ayo Pira. Ayo Pira. Ayo Pira. Arane oleh. Percuma pengen janji yen gawe larani ngati sekian wis nyata sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan sampean sumpah kula newatir bukatan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa sekian sampean sifatnya sece demaning kula ora kaya bengi apa mending kasih sayang kurang apa duka kan senenek di mana. Ayo Mama cantik. Percuma pengen janji yen gawe larani ngati sekian wis nyata sampean bohongi kula. Mama cantik sebelah sini. Om Bagas kula ora percaya senajan sampean sumpah kula newatir bukatan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa kelingan ning waktu zaman semana dodok loroan beri guyonan najan goni kenang wong tua
sayang. Apa wis beli demen wasik di Blonyon Dingin Besti. Semoga berbahagia selalu kanggo Ayudi sareng Nokjia. Salah disewoti bener disalai sayang. Apa wis beli demen urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen gak kalah bang kenang melas panjenengan Ayudi ya iya demennya ilang karena rasa melas rasa sayang ono ninganan sing penting doa terbaik kanggo Ayudi lan Nokjia ya. Tiwa sabar sun tetutu gena karena sun rasa demen sirah rela bagin batine digawe lara rela najan nangis pura-pura senyum padahal hati sun hancur karena ngerasa sun emong pisalan sirah pasrah. Urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen di Blonyon Maning Besti. Wong hubunganku sing saling sinkron sing saling melengkapi bakal lanangnya dia salah wadune kuduk ngalah bakal wadune dia salah lanangnya kuduk ngalah kono ninganan Besti di Blonyon tentunya. Tiwa sabar sun tetutu gena karena sun rasa demen sirah rela bagin batine digawe lara rela najan nangis pura-pura senyum padahal hati sun hancur karena ngerasa sun emong pisah lan sirah pasrah. Salah disewoti bener disalai sayang. Apa wis beli demen lamun di demen ngomong demen yang ngomong aja dong. Urip serba salah lanjut nambah
lara demen kalah karo demen. Terima kasih. Ikan dia pengantin tobat pengantin bos telur asin dulu pengantin ayo bos saya gimana bos saya kak bos saya si dua putra bos saya si dua putra bos saya 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 Ada di menor sindur rambut sampai mengsor supaya kakaknya seneng minggu mah betalan anteng ajar sampai demen sari hitam. Pengen rambut lurus dibonding bedak kepok yang kuku maning supaya katonnya glowing dipandening lagi bening angger dolanan ning rangga maning. Ayo alah pengantin Gue lagi ganteng, gawe laraning wateng, sering pisan digawe kuyeng. Ning omah meski anak wis gede, rega dapur larang kabeh, arep kapan kakak elinge. Masa depan jangan tuki nafsu setan. Pengen rambut lurus dibonding bedak ketok ya kuku maning supaya katone glowing dipandening laki bening angger dolanan ning rangga maning. Dede April ayah apel ayah apel ayah apel ayah apel ayah apel ayah apel. Gue lagi ganteng, gawe laraning wateng, sering pisan digawe kuyeng. Ini aja sisnya. Mikir anak wis gede, rega larang kabeh, arep kapan kakak elinge. Mari dolanan wadone, ingatan masa depan. Dua putri, dua putri, nafsu setan. Dua putri. Pengen rambut lurus dibonding bedak ketopnya kuku maning supaya katone glowing dipandening laki bening angger dolanan ning rangga maning. Oh berat majikan bos dua putri digoyang ayo
putri, dua putri, dua putri, dua putri. Gue lagi ganteng, gawe larane nguaten, sering pisan digawe puyeng. Omah wis beli anteng. Dua putri, dua putri, dua putri, dua putri, dua putri. Gue lagi ganteng, gawe larane nguaten, sering pisan digawe puyeng. Ning omah wis beli anteng. Terkirim kanggo Mas Andi sing duwe Brebes, sing duwe warteg barokah ya. Sareng Nok Winda lan Mang Udin Geding. Lagune kang disuwun yaniku Langka Jodone Diblonyon Besti. Hajar. Pokoknya sukses selalu usahane jenengan kanggo Mas Andi. Lagune ku sing lenu syahdu. Mang Udin, Nok Winda, kita manusia duwe rencana, Gusti Allah duwe kuasa. Wong loro pada demene, wong loro pada sayange, mun sayang langkah jodone. Kula gawe pengen kula, tapi karena
dihajar yuk kanggo Mas Andi yang punya Brebes bareng yang punya Warteg Barokah yaitu disenggol nok Winda lan Mang Udin. Anak durhaka Allah raga bisa direnggut, cinta bisa direbut, kasilan saya cuma kanggo sampean usapi banyu mata sing ikhlas lan nerima. Kula kawin duduk pengen kula tapi karena paksaan wong tua langkah niat gawe lara langkah niat nyarati cinta. Oh sayang jaluk ampura senggol maning yuk kanggo Mas Andi yang punya Brebes sing de Warteg Barokah lanok Winda Kang Udin atau Bang Udin ya. Kehendak wong tua yen ora nuruti supata anak durhaka raga bisa direnggut, cinta bisa direbut, kasilan saya cuma kanggo sampean usapi banyu mata sing ikhlas lan nerima. Kita manusia duwe rencana Gusti Allah duwe kuasa wong loro pada demene sayang langkah jodone.
dei gerong dei idang dei idang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana naku bawa nakamana hoyong mana hoyong anu pang pagerna lain daun awi lanca berem di tauran lain baca diri baca dengan di pageran cai kopi papa beri bilang moal cali sareng abdi papa beri pada moal. Hey Mama Ica 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 gerong dei idang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana naku bawa nakamana hoyong mana hoyong anu pang pagerna lain daun awi lanca berem di tauran lain baca diri baca dengan di pageran cai kopi papa beri letih moal cali sareng abdi beri pada moal. Hey Mama Ica 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 Hey Mama Ica Mama Ica Mama Ica Mama Ica gerong dei idang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana nuka bawa nakamana hoyong mana hoyong anu pang pagerna lain daun awi lanca berem di tauran lain baca diri baca dengan di pageran cai kopi papa beri bilang moal cali sareng abdi papa beri pada moal. Mama Ica Mama Ica Mama Ica Mama Ica Mama Ica spesial Papa Budi hey gerong dei idang dei gerong dei dapuku hayang digerong wayang mana nuka bawa nakamana hoyong mana hoyong anu pang pagerna lain daun awi lanca berem di tauran lain baca diri baca dengan di pageran cai kopi
deui gerong deui hidang deui hidang deui hidang deui gerong deui dapuku hayang digong wayang mana naku bawa nak kamana oyong mana oyong kanu pangbagerna lain daun awi laca berem di tawuran lain baca diri baca dengan di mageran cai kopi pepeperi leuk moal calik sareng abdi pepeperi madeg moal gerong deui hidang deui hidang deui gerong deui dapuku hayang digerong wayang mana nuka bawa nak kamana oyong mana oyong kanu pangbagerna lain daun awi laca berem di tawuran lain baca diri baca degen di mageran cai kopi pepeperi di leuk moal calik sareng abdi pepeperi badeg moal Masya Allah gerong deui Terong. pendusta cinta gawe hati lara Sobat Bos nasi goreng Bandung Mas Ruhan single lagu undangan nikah di Blonyon dengan Besti wasik jagat melu nangisi sun nerima undangan wong wadon sing terpuja arep kawinan langkah putus cinta yen main undangan nikah di Blonyon ora bisa ditahan netese banyu mata
nyawang kekasih hati sing kula cinta, dodok mesra loroan senggak kuyon ning pelaminan. Kanggo Basruhan bos nasi goreng Bandung, salam spesial buat seluruh pemuda Penanggul dan wonge isun. Obat. Diplonyon hendi janjine senok arepan nginteni, tapi nyatane senok mung tega nyakiti. Tega seraya nok nyakiti kakang di Blonyon maning besti. Hendi janjine senok arepan setia, tapi nyatane senok mung gawe nglelara. Pendusta cinta gawe ati lara, ora bisa ditahan netese banyu mata, nyawang kekasih hati sing kula cinta, dodok mesra loroan senggak kuyon ning pelaminan. Masih spesial di Blonyon kanggo sing duwe lagu yaniku Mas Rohan bos nasi goreng Bandung. Salam spesial kanggo pemuda Penanggul wonge isun jenenganan. Iya, ditarik pesti. Hendi janjine senok arepan nginteni, tapi nyatane senok mung tega nyakiti. Di Blonyon bos nasi goreng Bandung. Hendi janjine senok arepan setia, tapi nyatane senok mung gawe nglelara. Pendusta cinta gawe ati lara, jagat melu nangisi sun nerima undangan wong wadon sing terpuja arep kawinan. Langkah putus cinta yen mai undangan nikah.
Putri Andi Putra Telu sing paling bontot. Digoyang les. Semanis-manis gula aren, dinyusul manis kembang lambe. Wong ayu awet enom pisan, memang sing pengen gada direbutan. Aduh manis saban wong lanang, ayune memang du awet pisan. Sing awit masih on the rock cingkrang, sampai sekian model kudungan. Selalu menyala sayang. Hari ini digoda di wong lanang selalu menyala. Kayak Bang Ocol selalu menyala. Langkar dupet, engkor dupet kiamat. Tampil rapi di setiap uploadan, tutur sopan, sedepian dipandang. Masih on the rock cingkrang, sampai sekian model kudungan. Selalu menyala. Asik. Ocol dut konten sing duwe gambar blonyon. Ayo boleh gak? Tampil rapi di setiap uploadan, tutur sopan, sedepian dipandang. Wong ayu memang wadon elegan.
on the rock singkrang sampai sekian model kudungan. Selalu menyala. Lanjut Andri Putra Teluk sing paling bontot memang top. Opet top. Ya boleh gak? Tampil rapi, setia arogan, tutur sopan, sedep yang dipandang. Wong ayu memang wadon memang elegan sayang. Kembang mawar mekare sumringan, cantik mempesona, ayu nelangkah celah, dunok wong ayuku arane sapa. Perawan apa rangga, perawan mangga dua. Jadi pujaan saban wong lanang, ayune memang du awet pisan, sing awet masih on the rock cingkrang sampai sekian model kudungan.